دا منظر اغوینی کرے پہلی مسلمانان پر خدمت کی دا درخواست کے دا پل دکانونا کاروبار تعلق سیادنا نبی علیہ السلام شفاعت کا حاصل رکھا اللہ نقصات تعافن کے اور بڑے کانفرنس کے شرکت اغل کے ذکر چدا خالص اور مخلص نبی علیہ السلام عشق اور محبت خبر یا سورة مسلمانان زمون دا آواز اغاوری سورة مسلمانان دا منظر ملی دا اسٹیج اغملی دے طول مسلمانان دا درخواست دے چدا طول مسلمانان دے جلسگات راشی یا جلسہ شخصیات زینت المحدثین برکات ملائی آرود تشریف روڑی تدیر علاقے خلائی زینت محبوب العوام و خوات حضرت مولانا مفتی عبداللہ شاہ صاحب طالب برکات ملائی عرب تشریف روڑی زمون دلہ علاقے نمور شخصیت نمون اسناف وقیت الصرف حضرت مولانا سید محمد شاہ صاحب شاکر صاحب مولانا عبداللہ صاحب اور زمون وفاق المدارس عربیہ پاکستان صوبائی ناظم